Dalam syukur serang ini kau berokok tu mau angdron logi tunggu ni mesti bermati ni kau berokok tu merok engkau. Tei Bishani Shilai Jora Tongko 2023 Bidhanchaba Jangmari Ngani Fiaba Tapuni Shimino Hastingo Tungrung Bodol Yaka Lemoni Hablemoni Bodol Nuzagi Tongo Shabumno Tei Bishani Shilai Jora Tongko 2023 Bidhanchaba Jangmari Ngani Fiaba Tapuni Shimino Hastewa Tungrung Bodol Yaka Lemoni Hablemoni Bodol Nuzagi Tongo Shalbrumno Omo Hakino Tini Shangrong Shalo Kumbulungo BJP ST Morchani Kotor Barjan Manjak Adongro BJP Bodol Yakari Bubagrani Tanchani Mariwo Yakong Rilaika Aboni Bishingo Bodol Yakari Faika BJP ST Morcha State Advisor Committee member BAC Chairman Sanjoy Jomatia ST Morcha Tripura Pradesh ni Tangfangkra Mala Deborma Ompi Mondor Yaksu Kasko Arando Chochi Jomatia Nakari Kubuni Kotor Adongro BJP Bodol Yakari Fine Adongro Saka Hastivo Katal Hapang Paimani Ulo Tiprasha Hamkrai Nibagui Erishiwo Direct Fund Land Registration Koborno Roman Script Kaina Koboi Kubuni Juda Hamkrai Konoti Sanjakbani Piaba Rinai Hinishimi Kok Hazago Mongsari Zagya Haribai BJP Haponi Shakawa Puitu Kumawai Koroksa Tiprasha Ngai Bubagrani Chobawa Koroksa Senkra Kai Tanchawa Faika Hini Kok Shawai Kanarika Asalo Kungsara Tamjizat Nokongni Korok Tamra Jarji Butarok Tipra Motani Banarom Laika Borno Lamsugi Naharka Tipra Motani Kasko Bijoy Kumar Rangkol MDC Gones Deva Monokari Tipra Motani Kubuni Adongra Jotona ang welcome kayo tini Motani President Ongol Ani Bumong BK Rangkol Tini auspicious tini bagay khub exceptionally important tongo de tini taiwaisa tini ha tini ja tini pokhewo tini kabama borok baka riboy aboni bisingo tini je tabok je program ongmani abo tini Tripura Mothao joining ni kaisa program khumlung ni tini party office abo tabok solemnai songai tongo tini ang print media press je paine narama ang khaka hamdiu narani efficient service ni bagai juda print media rogo bibinno channel rogo narani je positive expose krai tongmani abone je nugoi taibisa narano khaka hamdiu tini mainly tini auspicious krai tini khub khoroksa senior এবং তিনি তিনি জাতিনি বাগৈ বাখারিও সামংতাং ফেনাই মচাং সঞ্জয় জমাতিয়া আবো বিজেপি এসটি মোর্চানি স্টেট এডভাইজর কমিটিনি মেম্বার তাইবো বিএসসি চেয়ারম্যান এক্স প্রেসিডেন্ট এসটি মোর্চা ত্রিপুরা প্রদেশ বিজেপি নি প্রদেশ ইনকে তাই খরকসা বড়ই Srimati Mala Deborma, Secretary ST Morcha, Tripura Pradesh, by Srimati Anando Sochi Zomatia, Vice President Mohila Morcha, by Buterogno, Sabia Deborma, Ranjit Mohan Zomatia, Jugal Kishore Zomatia, Torun Deborma, by Sujan Deborma, Rup Kumar Zamatia. Barau jotono BJP ni active, Morcha ni, by Mondol Rok ni close barau member dong. Ini orang mood barau total family 138 family, voters 380. Voters 380. Oro hacal ni ba ompi ni to paimaya naron ni background bisingo je painai oro nungjago brown bo na coxing krai kamong nai boni boy tai wisa ang oro tini malai nai tini bubogara maharaj pradut kisu ni pokheo ebong tini mothani pokheo ang president isabo brown ang tini lachago ebong tini oro sakhi tini lobitong nai MDC Orotongo Ganesh Babu, Taisini MDC, Chongja, Kaipuna Bogrohon Kaya, Bidut Deborma, Zonal Chairman, Oritus Deborma,
yang beri motarogni jotone bumung bang mayaba jela boro jeni aktif kormirogni biskango jeni brauna ang lacago ang tabo bacawoi brauna handshake kayai jeni flag window flag माथा लंगले 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 महाराजा लंगले 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 महाराजा लंगले 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 बीजेपी या का फेंसन तीव्र मता खाबो खवाय लामसगो बीजेपी या का फेंसन खाबो खवाय लामसगो बीजेपी या का फेंसन तीव्र मता खाबो खवाय लामसगो बिकेरां को लंगले 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 बिकेरां को लंगले 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 महाराजा लंगले 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 ईडब्ल्यू लंगले 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 आईटीएफ लंगले 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 तीव्र मथा लंगले 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 महाराजा के ini mothani ongai mothani presiden ongai ang tini Sanjoy Babu no melakak kata itu tongo mala nogo ati nogo kalau joto no ambai do Hambai sini program mono roka ham ke joto no hai semua sini logi sini mau bagai tai joto ani oro ai mansa pane sini state ni advisory committee ni member sini da Sanjoy moro agi nombono sini paikha tai sini oro president Tipramo thaninge sini sani yago sini joining program park nomor bedokha Tipramo tho angagi BJP ni ngai state secretary ST Mursani tongman ke जों जे जिनि चलो पार्टाइ हिने जे जों 2018 no government to phar tumani ya golo phano जिनि बिसिङा से मुखे बारनो बिसिङा से जों डेभलप लंलिया ताइ डेभलप बुंथुं या थुं जिनि बुबाग्रा जे जागो जोंनो थानसानि मारि जों थानसानि लामा फाइनानि नै जोंनो लाम काहाम फुनुमा जागा क काहाम कचारमा जागा जों वान सुगुइ बाबिउ काहाम के बखाबाय वान सुगुइनो जों दिनि अर हामजागै दिब्रामो थाव जों दिनि जयनि हास्ते हापांगो BJP I50 हापां तंमनि बिसिङा नरकनि बायथांनि ताबो ब हापां खमताबो दङ तामनि बागै बनो याकरै दफानि बागै सामंकाना तो जाफान ख्लाय तांमनो अबोति तामनि बागै याकरा नांकाना हार मुंताम ande abo to kubipo hapsa hapang tongo sini IPFD BJP alliance sini dulung government tongo haifano sini ha bubagra sini tipra je hapang je bubagra bo je jagawo chungna sowo je bini mane bo haino asugoi tongmano haifano tongya जों बिनि प्रजारनो बिनि बुसाबोदै रंनो हानसा खायनायनि बागै bo tini chayani yakari habung hatai कासावै निजिनि दुख कष्ट न पोगै bo je chini माने जों बुसारंते जों प्रजारंते जे जागा थानसानि मारियो खायना हनै जे जोंनो बखावो जे एट्राक्ट खायरो माने जों बिनि कक खायो बिनि जे bo कायसा कक गजान मुं दं नंना कुनु रिमे फानो नंनो हारि गलांनाय अबसे मेन ओ जे कक खायनो बेलाय बखावो नांखाजों जों मजि डेभलपमेन्ट फैयाथ चिनि हा जों मारमा नां बका हायसि अबनो हामजागैनो तिनि तिब्रामो थाव जों जतनो माने बखावो चंगैनाय अ तिब्रामो थानि प्ले कला जों दिनि हाफायगा बा जागाना फायगा जतनो बसुना नि अनि थानि अब पैसा ऐतिहासिक तिनि अर जे सालकथारो गानारे तंसिनि सार तिब्रामोथानि प्रेसिडेंट इवेन इलेक्टेड मेंबर NDC dok tangbayu party ni active worker tangbayu ani location Faizak Malate Burma state ni secretary teibu ani mondol ni निष्ठावान कार्यकर्तारा अरो तिनी गोबांमान मानदाक फायखा तो आनी मुंखा सञ्जय जमातिया आं 2014 থেকে ভারতীয় জনতা পার্টি তথা বিজেপি ও একজন সৈনিক হিসাবে কাম খাইফেও তো আনি পুইলানি পতংমানিখে ভারতীয় জনতা পার্টি ও স্টেট কমিটি নি সেক্রেটারি বা সম্পাদক তংমানি আবনি থেকে আনো জনজাতি মোর্চা প্রদেশ কমিটি নি তংরখা চিনি আবো অংখা ফর ইয়ার টেনিউ আবনি বিসিং কাজ খাইতে খাইখা এবং তাবকে আং জনজাতি মোর্চা প্রদেশ কমিটি নি এডভাইজারি বোর্ড মেম্বার তংমু এন্ড
existing BSC chairman Amar Kumar Diplom. तो oke haisi ang বিশেষ খালাই বুবাগ্রানো আং আপনা হামবাই ইয়াফারনা মুছবু থানসা অ থানসা তামো আ থানসানি বিসিংতে ইচিং তামো তুইমান আ থানসানি ওয়ানসংমুন থানসানি খরাংনো আং হামজাগুই জাতিनि बां दफानि बां चिन्ता खायनो आं दिनै अ पार्टियाव आं सामिल आंनि लगेवथ' गोबांमानो बरक दङ किन्तु বিশেষ খালাই তিনি গাড়ি কিসা एभेलेबल नंलिया कारण हंखे खाना नाकि विश्वकर्मा पूजा दंखो तो गाड़ी जारा गाड़ीनि मालिक रक गाड़ीनि पूजा खायना हने गाड़ी रलिया गजा तो ओ जागा अम्पिनि अर फाइनायनि क्षेत्रेबो किछुता कष्ट अंका आइनि बाङै যথেষ্ট परिमाणे फाइमालिया तारपरेও 380 জন তিনি अर मानजागु खेते फार्स्ट हाफाङो ताबो बीजेपी IPFT दङ तो आबुनि बिसिंथै जों ताबो नुखा जे 2018 इलेक्शननि आगे बीजेपी एवं IPFT जुट खालायफानो हास्ते हाफां फायखा याबा बीजेपी नि विजन डकुमेन्ट तामथा आ विजन डकुमेन्ट नो जों रगैनो जेमन बीजेपी नि कायसा मूल मंत्र सबका साथ सबका विकास काजे सबका साथ सबका विकास नि बिसिंथै आनि ओ हास्तेनि जारा अंकल खलाय दंनाय रां पैसा शिक्षा दिक थेके अंकल खलाय दंनाय बरनो कासानानि प्रोग्रेसिव बुंनायनि बरनो सुजुग रय मानाय ए जे विजन डकुमेन्ट नो गोबां साजाक दं सुदु आबो सिमिया आं दिल्लीबो अतिपुरा हास्तेनि सिन दफा विशेष खालाय एडिसि एरिया दंनाय बारे बार आं दिल्लीनि मन्त्रि रक मालायखा बहुबार थांखा तो बरंनि कमिटमेन्ट नो ताबो जरा बर 6% फानो आबो इमप्लिमेन्ट खायो एवं स्टेट गभर्नमेन्ट ताबो दंमानि परेवनो जे जों बिफोर इलेक्शन 2018 जे विजन डकुमेन्ट आ जरा साजागो जेमन रेगा श्रमिक रेगा काम खायजानाय रंनि बागै 340 टाका रजांनाय आबार सावो बयस्क भाता बा पेन्सन आबो 2000 खायजांनाय इभेन जारा सिक्ला जुबक दंनाय रगनो मोबाइल फ्री बाग जोंनाय ओंखाय नव खरबसा खालाय कर्मसंस्थान रनाय इभेन नव प्रत्येक नवनो जारा साख्रिनि उपयुक्त दंनाय न साख्रिनाय जे कमिटमेन्ट बा विजन डकुमेन्टनि बिसिङाव दंमानि आबरो पालन खायजा गैया এই কারণেनो তিনি बुखा स्लायनो बातांखा एवं स्लायनो नांखा इभेन आं आरु आनि जनजाति अंशनि बरक रक जारा आनि ट्राइबेल रक विभिन्न पार्टियाव ताबुक दंनाय रमदि बीजेपी फा दंखा CPM फा दंखा बा IPFT फान दंखा कांग्रेस फान दंखा बरनो बा आं अबनो कबकना मुसुगु नरकबो थानसानि हालकनो माने वै थानसानि हालकनो हामजागै जत्तनो बुबाग्रानि यागनो रमैजों ओसिनि हास्तेनि बरनो जों फियाव लायनेनि आबनि बं साखा फायबायदि आं जत्तनो कबखौ एवं जारा तिनि प्रिन्ट मिडिया बा प्रेस मिडिया जारा तिनि फायनाय रक इलेक्ट्रनिक मिडिया दंनाय जत्तनो आं हामबाय याफारु जे नरकबो जे मानसाक तिनि दफानि बागै आं जेता सामानि तिनि सार जेता सामानि आबनि प्रतिसन जत्तनो खायरगुइ जों जुद्धनि सैनिक हिसाबै जों संग्राम खालायनो आबनो आनि हास्तेनि बीजेपी हाफांनि फाइसिंथै एसटी मोर्चानि तामाव मूल मानथा बीजेपी नि बिसिङाव एसटी मोर्चा माने चिनि खुंथाय बारानि मोर्चा अब बीजेपी नि विंग्स अब बनि शाखा संगठन तो अ शाखा संगठननि बिसिङथै चिनि दाबि दंमानि विशेष खालाय एडिसि एरिया उन्नयन एडिसि एरिया दंनाय जोंनि बरकनि सुजुग सुबिदा माननानै आबनो तै बारे बार आं दिल्ली थांखा इभेन राज्य कमिटी अब बयबो कक शाखा किन्तु ताबक जरा इमप्लिमेन्टेसन गैया बा इमप्लिमेन्ट गैयानि बाङैनो जों बीजेपी नि प्रति विश्वास कमाय थांखा बा आस्था जों नारगिनानै बो मानथायनो तै एसटी मोर्चानि फाइसिंथै दिल्लीआव मानथाय सानलाय जाखा डाइरेक्ट फंडिंग एडिसि एरिया डाइरेक्ट फंडिंग लैंड एलिनेशन लैंड रजिस्ट्रेशन ओमफ्राय तिनि कक बरक बासाना रोमान स्क्रिप्ट बाय अमुकलाय अष्टम तपसिल दाबै संविधान अष्टम तपसिल दाबै अब सरकारी भाषा सिखि धरनांथों आरो गोबांमा दङ 11 शिड्यूल अलसो इनक्लुडेड देयर गोबांमानो दङ आरो जागाव चार्टर अफ डिमान्ड अब आं तिनि तोया आबनो तै आं दिलिबो तिनि केन्द्रनि प्रेसिडेन्ट गय गक साजाक इभेन डोनार मिनिस्टार डक्टर जितेन्द्र सिंह साहा गय साजाक
বাট তাবো জরা ইমপ্লিমেন্ট নং ইয়াক খাইজা গিয়া এই কারণে বনে প্রতি আমি আশা রাখি রিপ্লাই তাম তং মানে আজরা অনরকনি কগলাম সালাইমানি ফাইসিং তাবো সামান্য হাই ও হোগা बाद में होगा वहाय उलং নাই उलाव रजाक নাই তাবো বাইনে তাবো হাসতে হাফাং ফাইমানি 3.5 বছর কাই থাঙ্কা তাবো জরা কোনো কিছু খাইজা গিয়া তাবনি বাগে খাবনো খাকো সমিয়াঙ্গै টিপ্রা মথা ফাইমানি तामोना हामनो वान सुमंग नाहारि फाइ टिप्रामोटा फाइमानि मेन उद्देश्य का आं ओ हानि माने बसा इंडिजिनास पीपल जाता हामनो इंग्राजीबा आं ओ हानि बसाङै हानि दफानि बाङै आं करपसा साधारण सैनिक हिसाबै जे आनि सागो फानतंसा आं सामुदांबाय अबसानि खाकी फिलका मनको खाकी फिलका Jomatiya khodanantei kok samonantei juda ke kese kereng khlai bairam khaijamonantei kok firom molika TTADC ni deputy CM boromgana Animes Dewarma bala hambaya padu tinian mochigonsa press meet ringmani main reason nangka thangnai salnei romboi social media o ani kaisa speech ni chikonsa video clippings no cut khlai Jomatiya ro exist se khlai ani no copy tongano viral khai and definitely mo full video naiye je a cut je Jomatiya exist khlai ani samano nugui definitely chini borok ni bising jara Jomatiya sine jotono thansa epano যারা জমাতিয়া সিনের বিসিঙ্গ অনেকেই আবো হার্ট না খাও খাস হাজার কেনা বড় যে বাইকলাই জমাতিয়া এক্সিস্টিং ইয়া কিন্তু আঙাপিল খাইনাই আনিয়া স্পিচ আবু ফুল ভিডিও নাইনে নিংথং আং মুইতো তঙ্গ কপিন ত্রিপুরানি চ্যানেল আদিনো স্পেসিফিক্যালি কাভারেজ রিও বীরচন্দ্র মনুনি চাখিকক কামিগো হরেন্দ্র রিয়াং টিপ্রামথানি খরকসা লিডার নি লিডারশিপ আরো কাইসা পান্দাঙ্গো আ পান্দাও স্পিচ রিনা থাংতানি আং মকগ্ন সানা নাইকা যে जों রিয়াং জমাতিয়া দেববর্মা ত্রিপুরা কলয় রূপিনি जों যতন মা কাইসানি অক কাইসানি বসাছে जों जुदा जुदा কোনো कम्युनिटी जों दफा काइसानि बरकसे देवबर्मा बै देवबर्मा कक फेर थाङो कमलपुरनि देवबर्मा बै खुवाइनि देवबर्मा सदर साउथनि देवबर्मा बै खुवाइनि देवबर्मानि कक फेर रियां बै देवबर्मानि फेर जमातिया बै रियांनि फेर हाइफानो जों बुमा काइसानि बुसासे जों चिनि ककनो रिटेन फर्मबो परियाय खोनावी कक सामानि बागिसे चिनि कक फेरो म ककनो बुजकना थांतानि इतिहासनि हिस्टोरिनि किछु किछु एविडेंस आं जे परिमानि आ एविडेंस नो मुइतुंनि आं आदिनो साका आं जे हिस्टोरी परीक्षा काइसा बय परीक्षा TH Lewis The Hill Tracts of Chittagong and the Dwellers Therein bo bini boyo kut khlaisio tinaino sepuila riang sarnim sijago bini age kuno riang grei similarly 1869 ni sekango noatia sarnim bukuri uchui bukuri abo same buko TH Lewis bini a engko bosigai TH Lewin Tengkaisa poi ang nuka 1872 wose chini jara Jomatiya sinero puila Jomatiya surname siyo E.T. Dalton bini kaisa descriptive ethnology of Bengal a boyobo Jomatiya bukrun simi sijak mokogno bosigai ang sana naya je historian rok boy sine rok joto toithno srai ke samanno no siu ne anga claim khainani ani speech ni mool boktobyo aboya ani speech ni mool spirit the main spirit was chini
जों जे जमातिया देबबर्मा रियां सिनेरुक जों बुमा काइसानि बुसासे मकगनो बुजगना थांतानिसे ओ हिस्टोरियन रुगनि कोट फायो हाय आं चंगि नै खामो थांगि भाइराल नखनाय जोंनो जों थामसा नि ताबुक जे मुभमेंट खालामनि बोबाग्रानि लीडरशिप मो बेलाय फातारसा रंबागि बर किरिमा सिंचां जागो मनि सगां बोबाग्रानि लीडरशिप नि सगांगो कुनो पॉलिटिकल पार्टी बाय लीड खालायजागि चिन बर एक जागा थांगा जेमन सीपीएम ओ 19टा वो 19टा जिदिका हाइबो तंगुचिनि हिस्ट्री किंतु अब पार्टी बायसे चिनि बर थानसाङै किंतु स्टेटहुड नांनाय जों थानसाखै चिनि हानो जों शासन मा खालायनाय चिनि चीफ मिनिस्टर मांनाय चिनि पुलिस मिनिस्टर मांनाय अमो हाय डेमोक्रेटिक मूवमेंट लार्ज मूवमेंट बोबाग्रानि सगां केबो खालायनाय गरैयै मो फातारसा रंबागि बेलाय किरिमा सिंचा आई एम श्योर और फातारसा जोंनि कुनो इन्धन दङैनो चुक्लि दङैनो अमो आहिरक दिनि भाइराल खालायजागि दं जों एज ए दफा जों यूनाइटेड मा दंनाय जमातियानि को कांताङै तुबु अब अनेक बरक आंनु खा यूट्यूब रग प्रश्न खायो अनिमेश देबबर्मा बआगिबो जमातियानि बुमुं खुइसा आबन कारण बो तंखाय पॉलिटिक्स खालायमा नागेबो पॉलिटिक्स अफ फाइबो चिनी बसुंनि बिसिं चिनी दफानि बिसिंगो आई एम मोर क्लोजर टू दी जमातिया पीपल आं मिया हरबो आबो वानसुबि नैखाय पॉलिटिक्स अफ फाइ नगेंद्र जमातिया बै खूब क्लोजली सामुं खालायखाय ताबुबो चिनी थै थांजानाय बरमगोनां नगेंद्र जमातियानि बिहिक बाचै गथां दंखो यू कैन आस्क हर हाउ क्लोजली वी यूज्ड टू वर्क शब्द कुमार जमातिया आं एक समय जखन एनसीटी खाइबो ही वाज द लीडर हु वाज विथ मी तारपरे गोबांमा जमातिया सैनायरं बिसिंगो आं बेलाय क्लोज ताबु बंकिम जमातिया संजय जमातिया इवन पाताल कन्या आं जखन फाइ और 2003 ओ इलेक्शन बातायो पाताल कन्या अलसो वर्कड विथ मी आं अनेक जागानो कुंजुबै खाक राखायाव ककमासाव दक्षिण प्रमोदनगर कायसा पुलिंग बुथ पाताल कन्यानि लीडरशिप बाय जों सीपीएम नो बंनि रिगिंग नो मेचेनै आ पुलिंग बुथ लीड खालायमा गायज whereas that particular polling booth was the decision making in my winning in that election so senior hai tabubo धर्म खालायनाय बिसिङो मोजां जमातिया पूर्ण जमातिया बिलिभार्स चार्चनि पास्टर गोबांमा बरक बायनो और नाफ्राय जमातिया गोबांमा बरक बायनानै एसोसिएशन दं सो इट इज माय लाइकिंग टुवर्ड्स दि जमातिया सिनेरनि बागे आज लाइकिं अलमोस्ट बार बार हयतोबा स्पीच रिफर आबु मुखायनो बाट माय इंटेंशन नट जे कुनानि यूट्यूब स्पीच खनायमानो डिड आई स्पीक अगेंस्ट दि जमातिया आंखि जमातिया रंबागि कुनो हामिया कक साका नाथिं जों पॉलिटिक्स खायनेरो जों कुनो लीडर नो कुनो इशू जों आबनो नासलेवै सेजावै जों ककमास आंगुर देबबर्मा सीपीएम नि लीडर मंत्री ही इज अ फ्रेंड ऑफ माय फादर on many occasions I have spoken against him किंतु आकगनि अर्थ तो आबया जे आं अगुर देबबर्मान बिरुद्धे कक साका मानैनो पर्सनल लाइफ अगुर देबबर्मा बाय आं मा बुलायनाय आबया दैट वाज अ पॉलिटिकल प्रोटेस्ट बिनि आइडियोलॉजी बिनि नाहार मुंनो बिरुद्ध खालायजा मासाव आं जितेन्द्र चौधुरी बिरुद्धे कक साव डज इट मीन दैट जतो त्रिपुरा सिनारु बिरुद्धे आं कक साव इट्स नॉट लाइक दैट इशू कैसाव इशू न जुदी समर्थन खाया तो समर्थन मागे बुबाग्रा बाय जों क्लोजली वार्क खालायनो ग्रुप फायखा जखन एनआरसी नि इशू फायखा सिटीजनशिप एमेंडमेंट बिल नि कक फायखा बुबाग्रा बाय जों तेबो क्लोज खा पॉलिटिकली बुबाग्रा की कांग्रेस खायो जों आंचलिक दल खायो बट वी केम टुगेदर
for our survival, for our existence. Chini existence ibagi CAB no जों बिरुद खायना नंगौ जों कायसा प्लेटफर्म पे. Now we are in the same political party. आं गोबांमा YouTube channel रगो chini दफान बर रगनो प्रश्न सोंमान नुगो. तांनि अनिमेस दाबरमा बुबाग्रानि बुमुंखु. ताकुरो आं सानान मुजुंगो. बुबाग्रा कक ओंखा कक बरक बाय. नों मध्य प्रदेशआव बुबाग्रा हिन सागा I am sure 95-99% borno bubagra kogni meaning bujigla. So who's that bubagra? Bubagra Pradut Kishore Deborma. What is wrong in that? Miyang bubagran masaka. Maharaj, is there anything wrong if I quote your name? Maharaj answered, there is nothing wrong. Karnaro bubagra, bolte bubagra Bir Bikram Kishore Deborma bungman. Bubagra Kirit Bikram Deborma bungman. Bubagra Birendra Kishurungan. So, beser rutuk laye, जों खरकसा no attack claimani, जों आंहेनो अमन थेके जों हाकसालि मा दंने, चिनि नाहार मुंगा बोया, चिनि नाहार मुंगना नांनाय जों थाङै दंने, एबं थामसानो जोंनो गथां दनिमान हरो, चिनि हा गमाखा, political rights गमाखा, जों एडिसि चालक दं कि दरो ताम पावार दंने. बुझजोंनो हमनाय ताङै नरग रिमान्या जों तो आगिब साव before we got this power आगेबो जों साबले एडिसि बायंगि आइ आबन बागि मोर पावर नि डिमांड कक फैका डाइरेक्ट फंडिंग नि कक फैका इनर लाइन परमिट नि कक फैका आं एनसीटी खलाया नि डिमांड्स ऑटोनोमस स्टेट नि कक फैका ऑटोनोमस नो लाई थांगे आईपीएफ ट्रिक तिप्रालेन डिमांड फैका तिप्रालेन नि स्लाइपनो तेबु क्राक डिमांड बुबाग्रान लीडरशिप ता ग्रेटर तिप्रालेन फैका. So what's wrong? Ek somay ang tipralen saini de sukno nai ang botong korksait. But today I am telling, some statehood sara chini sakbai thangbai salok mani statehood manja ke some komori thane, and I am fully convinced tini greater tipralen demand sara greater tipralen implementation sara changorote darogi tong mani. So chini naharmu greater tipralen tu bunani coba klainya sini mul samung nai जों कक चिकन चिकन no tui bono bo sejalai nothing wrong. Ang jodi sejai tongka I must stop it. Tei khoroksa jodi sejai tongka they must stop it. Sadharon ekta kok no nai di video nai di what was my speed ebong o kok ahiklai pirei wansapang tung phatarsaropang tung ba jungno kebeng nai phangrang borropang tung Zomatia Hodani Borok by Honimas the Formano Borok Salary Maya. Because Jamatia is part of my community. I am part of the Jamatia community. We all are united. We are one and the same. Sungno Haikok Sawai Barbar Borok divide and policy Tangai. Sungno Zasikoso rule Kaga. And I will appeal and request all my brothers and sisters and my community people chini 19 hodani jotto borok rokna appeal khlainai buibai जों tei bagjangnani uchit ya ebong norok joton so my background is computer science tabugo Tata consultancy services Wipro Infosys Brainware software Panasoft corporation kabangma software industries Ani Chalairo senior position samung tangnai gobang borok ebong bo Facebook account theke ani mo video no edit like cut khlai mono viral khlaijaka I am also tracking ebong track khlai nukha kuno na kuno shohor Bangalore theke mo asai khai ang koinai abo ang hinna nai aje this particular man or girl or lady has done this. Buini chukli by jodi changkya bahai khlai tongkai. We must stop it. Ar fake account deng man. Sungte mo mono cherry man ai mo fake account bisingti de khlai tongai. Ka umti rogno chen old video. Are ani ap boktobyo jodi kuno bhul tongkai. Chaya tongkai. Afruno az orao. Ab ADC election ni kuno patta kari ko ang INPT United Party was tongkai. Anti Pramothaw sahabia koi. Abuno haike viral khaye tini
दफा बुबाग्रानि बुंनां मा खुमानि मूल रिजन का बुबाग्रानो तेइबो पपुलार खलाई बुबाग्रानो चिनी हा कतरनि बर्ग तेइबो सिनन ही इज द किंग ही इज द बुबाग्रा चिनी हानि बाग्रानो मालिक बनो तेइबो कतर खलाई बरम बिसिंगो सिनिरान बागि साहि मास किन्तु आं जदि बनो प्रद्युत किशोर नि कक साकाइले प्रद्युत बाबु रकनि कक साकाइले यस नरगानो क्रिटिसाइज खालामो तंगले गोबांमा बरक चिनी महाराज दं महाराज हिंजाय बुबाग्रा प्रद्युत किशोर हिंजाय प्रद्युत बाबु होननाय रकम दं भाई सुसंग मनो आंसो प्रोटेस्ट खालामो जदि बुबाग्रान बुमु प्रद्युत किशोर देवबर्मा हिंजाक तिंखाय बिनि उग्लगो चिनी बुबाग्रा हन्ना नक खोनानाय হয় আগে বুবাগ্রা প্রদ্যুৎ কিশোর আই এম ভেরি কেয়ারফুল অ্যাবাউট অল দিস এন্ড বুবাগ্রা চিনি লিডার বুবাগ্রা চিনি থিনাং বনো রেসপেক্ট দেনানি কনসিয়াসলি আং কোনো সময় পপ লাগে এন্ড পিপল হু আর ক্রিটিসাইজিং মি ব্রাদার্স স্টপ আবো চিনি নাহারমুংনা নুচিত দি গ্রেটার টিপা সঙ্গাবো অ্যাচিভ মাকি সো আং কবকনাই মজে তিনি ভাইরাল মিসআন্ডারস্ট্যান্ডিং দংমানি my intention and my speech was never aiming at any community to hurt them. Jamatia, Rian, Deborma, Kolo, European, all of us, we are one and the same. Some Buma Kaishani Busase, more spirit the some Savama Khaini, Asamaniko. Hastiwa Kevin Budu Shakawa Chopropani, Koktomatur, Shakawa Chopropani, Paitago Habangotonai, Modoni Korosha Adambo, Hano Haisabro Zaka. Hastiwa Kevin Budu Shakawa Chopropani, Koktomatur, Bodo Chakawa Chopropani, Paitago, Habangotoni Buduli, Shamang Butanati, Goshui Naharka, Hafang Nakulani Korosha Adong. Koktomu Shemanka, Fang Body Blogni video, Boy Jointo Shortcut, Bini Habanoni, Habani Shabaronati, Modov Nogor, Prodhan Montri, Gramin Abbas, Suzanani Shang Butanati, Uncle Lemony, Fiaba Atomsha Korokbasi, Hayakaba, Korok Doxi, Hai Shamong Sitra, Klainedo, video Kobi, Hapani, Kubuni Shabarono, Jobromnari Chenka, Omo Haipati Mumbai, Banchini Bagi, Jotono, Jani Jalama, Kalefono, Piaba, Kobzaka, Buzaka, Puang Body Blogni video, Shagodi, Sisiki Shudusi, Buzaksibo, Hapani Shamong Tamatangani, Shamong Sitra, Tanero by Omo Haike, Jobromzama by Pati Munati, Belewan Laja, Hankoni, Teachers Association Drop, Paitago Palki, Midiwo, Shalgra Hankofa, Sajo Wahid by Malay Deputy Chandrika, the Pati Munati, Aslim, Puromani Logi, Dam Nujibrini Bishingo, Shamosita, Tane, Romoy, Krak Mazarna, Shaka. They Shaka, Omo Haike Mang Ritonke, Financial, Hapani, Shamon Kana Tangre, Wine Shuk Mawansone. আজকে আমরা এখানে সমবেত সমস্ত টিসিএস অফিসার কিছুক্ষণ আগে আমাদের সঙ্গে বসেছিলেন আমাদের মাননীয় জেলা শাসক সাজুবিহিত মহাশয় আমরা আলোচনা করেছি তো আজকে সকাল 11টার সময় আমাদের ভিডিও ওয়াংবাড়ি বৈজয়ন্ত সরকার একটা স্পেশাল ক্যাম্পের মাধ্যমে PMAOY যে কাগজপত্র ডকুমেন্টগুলি সে কালেকশন করছিল মাধববাড়ি JB স্কুলে তখন কতিপয় লোক উনি সরকারি কাজ করার সময় ওনার উপর হামলে করেন এবং ওনাকে মারধর করেন সিরিয়াস মারধর করেন এবং তার শার্ট প্যান্ট জামা কাপড় যা ছিল সব ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলে দেয় এরপরে সেখান থেকে তারা তার যে মোবাইল ছিল সেই মোবাইলটাও তারা নিয়ে যায় জোর করে তার শেষ পর্যন্ত সে স্থানীয় পুলিশ স্টেশনে FIR করেন এবং স্থানীয় যে হসপিটাল সে হসপিটালে উনি চিকিৎসা করান হসপিটাল থেকে ওনাকে অ্যাডভাইস করেছেন আগরতলা গিয়ে স্পেশালিস্ট দেখানোর জন্য সিটি স্ক্যান করার জন্য ওনার সিরিয়াস অবস্থা তো এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা আজকে সবাই এখানে মিলিত হয়েছি অফিস আওয়ার্সের পরে যে তার একটা প্রতিকার চাই কারণ এইভাবে যদি একজন প্রশাসনিক অফিসারের উপর হামলা হয় সে নিজেই কি
তার নিজেরই যেখানে নিরাপত্তা নাই, সেখানে তার যে স্টাফ আছে বা ওই ব্লকের আন্ডারে যে সাধারণ মানুষ হয় তাদের কীভাবে নিরাপত্তা সে দেবে। এই কাজে এটা একটা সিরিয়াস ইস্যু। আমরা মাননীয় জেলা শাসকের কাছে আমরা অনুরোধ করেছি যাতে এটা লিগ্যাল অ্যাকশন নেওয়া হয় এবং সিরিয়াস অ্যাকশন যেন প্রত্যেকটা কালপ্রিট আইডেন্টিফাই করে তাদেরকে সিরিয়াস অ্যাকশন নেওয়া হয়, তাদেরকে গ্রেপ্তার করা হয়, আইনে যে তাদের বিচার করা হয়। এবং আমাদের আজকে আরও একটা জিনিস আমরা উপলব্ধি করেছি, আমাদের কাছে অভিযোগ করেছেন তাদের প্রত্যেক জায়গাতেই কিছু না কিছু সমস্যা হচ্ছে। এগুলি নিয়ে আগামী দিনে একটা অস্বস্তির পরিবেশ দাঁড়িয়েছে। আগামী তারা কী করে কাজ করবে, তো এগুলি ভাববার বিষয়। তো আমরা আজকে এখান থেকে আমরা অনুরোধ করব আমাদের পুলিশ প্রশাসনের কাছে যাতে তাদেরকে অবিলম্বে গ্রেপ্তার কালপ্রিটকে আইডেন্টিফাই করে অবিলম্বে গ্রেপ্তার করে এবং তাদেরকে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হয়। এবং আমাদের যে ভিডিও বৈজয়ন্ত সরকার পোয়াংবাড়ি ওনাকে যেন আগামী দিনে এখানে কাজ করবে কি না করবে সেটার জন্য আমাদের প্রশাসন ভাবে এবং সেই ব্যবস্থা নেন। সেখানে তো পরিচিত কেউ ছিল না, নিজের স্টাফ নিয়ে গেছে এখানে, তো ওইখানে স্থানীয় তো কোনো স্টাফ ছিল না। ভিডিও পোয়াংবাড়ি বৈজয়ন্ত সরকারের উপরে যে আক্রমণ হয়েছে, এখানে আসলে মাধবনগর স্কুলে PMYG এলিজিবল বেনিফিশিয়ারি যারা রয়েছে তাদের কাছ থেকে যে ডকুমেন্ট সংগ্রহ করা রেজিস্ট্রেশনের জন্য, কারণ ওই পঞ্চায়েত থেকে কোনো ডকুমেন্ট ব্লকে জমা হচ্ছিল না, এজন্য ভিডিও স্পেশাল ক্যাম্প আয়োজন করেছিলেন ওই স্কুলে এবং ব্লকের অনেক স্টাফ সঙ্গে নিয়ে ভিডিও সেখানে উপস্থিত হয়েছিলেন সকালে। তো ক্যাম্প শুরু হওয়ার সাথে সাথে কিছু লোক, 2-4 জন লোক হয়তো গিয়েছিল। তো ক্যাম্প শুরু হওয়ার আধা ঘন্টা বা 40 মিনিট পরেই 50 থেকে 60 জন লোক ওইখানে গিয়ে হাজির হয় এবং ভিডিও বা ব্লকের যে স্টাফ তাদের সাথে কোনো কথাবার্তা না বলেই এলোপাথারি তাদের উপরে আক্রমণ করা হয় এবং ব্লকের যে স্টাফ তারা নিজেদের প্রাণ বাঁচাতে যেখানে পারে তারা দৌড়ে পালানোর চেষ্টা করে। এর মধ্যেই অনেকেই মারধর খেতে হয়েছে এবং অনেককেই সেখানে হসপিটালে ডাক্তার দেখাতে হয়েছে, কারো চোখে লেগেছে, কারো মুখে লেগেছে, বিভিন্ন জায়গায়। তারপর সব স্টাফ যখন দৌড়ে বেরিয়ে যাচ্ছে, ভিডিও তো অন্য স্টাফের মতো ওইভাবে দৌড়চ্ছিল না, সে ধীরগতিতেই যাচ্ছিল। তো ভিডিওকে একা পেয়ে সবাই মিলে তাকে অ্যাটাক করলো, তার গায়ের জামা এবং ইভেন সবচেয়ে লজ্জাজনক ব্যাপার হলো তার যে পরনের যে প্যান্ট সেটাও খুলে ফেলা হয় এবং এলোপাতারি তাকে মারধর করা হয়। ইভেন তার পকেটে যে মোবাইল যেটা ছিল এটা ছিনিয়ে নেওয়া হয়। তো আমরা ত্রিপুরা সিভিল সার্ভিস অ্যাসোসিয়েশনের অফিসার অ্যাসোসিয়েশনের তরফ থেকে এই যে ঘটনা, একজন ভিডিওর উপর এই বর্বরচিত আক্রমণ, এটার তীব্র নিন্দা করছি এবং অবিলম্বে দোষীদের গ্রেপ্তার করার জন্য আমরা ডিমান্ড করছি 24 ঘন্টার মধ্যে দোষীদের গ্রেপ্তার করতে হবে। যদি না হয় আমরা অ্যাসোসিয়েশন বসে আমরা পরবর্তী পদক্ষেপ সম্পর্কে চিন্তা ভাবনা করব।
দুষ্কৃতকারীর নাম ধাম দেওয়া হয়েছে দুষ্কৃতকারীদের নাম, কারণ বিডু সাহেব চিনেন না এবং কাউকে চিনতে পারেননি। সেখানে পকবাড়ি আউটপোস্টের যে ওসি তার উপস্থিতিতে এই ঘটনা। সেখানে আমাদের বিশ্বাস যে এখানে পুলিশের যে লোকজন ছিল ইনক্লুডিং ওসি সাহেব মানে একজনকেও চিনতে পারেননি, এটা আমরা বিশ্বাস করি না। আমরা আশা করছি যে পুলিশ যথাযথ ব্যবস্থা নেবে। মানে পুলিশের গাফিলতি আছে না, গাফিলতি আছে না, এটা আমরা বলছি না, কারণ ওসি সাহেব আউটপোস্টের ওসি সাহেবের সামনেই ছিল। আসলে ওইখানে পুলিশ পার্সোনেলের সংখ্যা যথাযথ ছিল না, না থাকাতে তার পক্ষ মানে পরিস্থিতি ট্যাকেল দেওয়াটা দুষ্কর ছিল। আমরা ওসি সাহেবের সমালোচনা করছি না, কিন্তু আমরা এটা আশা করছি যে কালপিটরা গ্রেপ্তার হবে মানে অচিরেই। এটা আমাদের বিশ্বাস এবং এটা আমরা দাবি করছি পুলিশ প্রশাসনের কাছে। Jerok insurance khane bagai wanajak rang khatinane bagai lama manjagya angai tongo kaham ke shawi manya boro thangnai tam khlainai sabno swngnai poito thangi maya angai tongo sabno sungke kaham ko biti mano eba jora korei habanok rogo thanglasho khlainani borongni bagai beleno kaham koktuma te kaham sepsap tongo nini ani jotoni sampabono nogo tongtoi tuino haba nogo rogo tongtoi tuino eba jefuru srapsa jora mano jora kariuno insurance khlai mannai teirang khatimuni kokbiti nawi mannai The New India Insurance Company Limited ni lamatei abo kaisa hapang bai koshiwina hajak insurance company oro joto malkhung eba car motorcycle sakduk eba health personal accident fire accident ungma rongni insurance khlai manai asuk simia katal khlai juda juda scheme tabok tubujagi tongo The New India Insurance Company Limited ni lamatei aborong ungkha Kishan Vikas Patra monthly income scheme 5 years NSC 8 issues 1/2/3/5 year time deposit scheme obrona karibo tongo Department of Post India ni bekhaktei PLI Postal Life Insurance RPLI Rural Postal Life Insurance RD Money Deposit Scheme monthly interest scheme akorok Jerok tabukbo obuti hairok insurance eba rang khatimuro khlaimaya khon boroni bagai The New India Insurance Company Limited by Kurungi mano teba kaham ke sinane bagai kurungdi nikoma The New India Insurance Company Limited a Gulf of India undertaking Nayantara Deboroma agent code AG 00114965 Shupari Bagan Krishnanagar Agartala West Tripura pin 799001 Kogdo number 8575102825-825-803-7592 email debormanayantara@gmail.com jeroni nangkungman insurance tabo khlajaya khon tongkho borok dai dakti khlaiei onikumau kurungai mano tamni hanba bufro tamro patu thangke pusia langmani musa thiti korei hani bai jora tongseni bathani sakduni simi malkhong motorcycle akoroni insurance tai rang khati mune samung phologoi thinangno kusung kwar khanyani waslai tongo borok The New India Insurance Company Limited by kurungai insurance tai rang khati mune kok biti nawi mano hamkrai khaya hamkrai nangnai khini habang boslai tongo phiaba tongo sung nukroni kapani birmani kothoma slai jagya hamkrai khaya hamkrai nangnai hini habang boslai layo phiaba tongo sung tongnai lukroni jungjalni kothoma slai jagya oma haikino te kaisa jungjal mangpribo kasoi feka ambasa pakmara simi duluban para thama lama hamya thangtogya phaitogya laisotogya malkhung sonairo belaino birmano klai laija
lama tongbo idrok uthokjak thole bagle omo haijeng jalni kok waire boino habango tongnai bodolno saka phiaba khainai simi kogribo mungsa sakthar monujagya paithago yogya ngai auto malkhong sonai haste habangno dakti lama sunaminani bagai koimung narakha koktoma thunaroni bisingte এই রাস্তাটা একবারে খুব কাহিল হয়ে গেছে গাড়ি ঘোড়া চলতে খুব কষ্ট হইতাছে বাগমারা অন্তর্গত এটা হইছে পাড়া হইছে ধনুবান পাড়ার রাস্তা একবারে দেখেন কি অবস্থায় রয়েছে আমরা গাড়ি ঘোড়া চলতেই খুব কষ্ট হইতাছি আমরা আর কোনো অভিযোগ করছেন না কেউ রে এটা তো আমরা এখানে আশেপাশে নেতাগুলারে তো প্রায় কয়েই রাখছি হেরা যে কোনো একটা পদক্ষেপ নিতেছে না আমরা শুধু আবেদন যে করব আমরা এটার কাজটা যেমন হয় সরকার দ্বারা এইটাই আমরা অনুরোধ রাখছি। কোন নেতা কোন পার্টি বা কোন পার্টি বিজেপির যারা নেতা আছে হেরার দ্বারা আমরা অভিযোগ জানাইলাম। কি কইছে হেরা কইছে হইব হইব কইতে তো আমরা চলতে অসুবিধা হইতাছে গাড়ি ঘোড়া মেইনটেনেন্স করতে খুব এখন কি চান আপনারা এটা তাড়াতাড়ি যেমন যে কাজটা রিপেয়ারিং হইলো যেমন কাজটা হোক। Shalburno hasti ganangai kereng shaya kereng sa thaya khokjamani patimong patiwi tongo joyawoi na Shalburno hasti ganangai kereng shaya kereng sa thaya khokjamani patimong patiwi tongo joyawoi omo haikino shikoro agarma bai jengjalo glaijak bishal gorni ketal bypass gana amsini lokoro haino haitese honi monago khongsa kri nukhongo habai khogit langjaka maktham mosok sikongni bodol rokbai patimong bishalgor bypass haljibai raut khola kamibo saimankha thanai shalokni haikino bishalgor thana khojak saljibai রাউট খোলা আমসেনি মোবারক হোসেন টিভিনি নখনি বড় হরনি জামং চাওই নগনি মুসক খাওই থলাইমানি ফিয়াবা ফুঙ্গ মকল ফিয়কে নুখা নগ মুসক মাসাফুনক করিখা আবাবাই ডাকতি কামি গানাগি নিব নাইলেখা ফিয়াবা মানদিয়া হাইনিবাই পাইথাগ ওয়ানসুকলাই মানখা শিকংনি বদলক বসে মুসুক লাংজাক শিব গরু শুরু লইয়া গেছে আর কি হইব আমারে শেষ করে দিয়া গেছে। কয়টা গরু? 3টা। কেমন হইব দাম? এরকম 70-70 হয়ে যাবে। আপনাদের কি গরুর উপরে সংসার নির্ভরশীল ছিল? হ্যাঁ আমি গরু পাইলে আমি চলতাম সবসময় বাচ্চারা 1.5-2 আইনা দিতাম যে এই সময় যেটা লাগে বাচ্চারা মায়ের আর কাপড় চোপড় নিচের কাপড় চোপড় আমি গরুর টেহা দিয়ে করতাম। আগে এরকম চুরি হয়েছে বাইপাস হওয়ার আগে? না এরকম চুরি আগে হইছে না। বাইপাস হওয়ার পরে এরকম চুরি হইতেছে নাকি? বাইপাস হওয়ার পরের থেকে হইতেছে পাড়ার উত্তর দিকে একটা হইছে আবার ওখানে আমার ঘরে হইছে। আমার ঘরে হইছে আমি কোনোদিনও ভাবছি না এরকম হইব। বাড়ির মালিকের নাম কি? মোবারক হোসেন। আপনি এই ব্যাপারে থানায় অভিযোগ করছেন? করছি না আমি কইতে না করছে মনে হয় সকালে বাড়ি গেছে বাড়িতে আইছে না। 3টা গরু আমরা শুরু লয়ে গেল রাত্রেবেলা দুরাত্রে আর কি। কোন জায়গাতে? তো আমরা ঘরের থেকে এটা ঘর থাকার ঘর আর এটা গোয়াল ঘর এদিক থেকে লয়ে গেছে চুরে এদিক দিয়ে আইয়া বাইপাস দিয়ে আইসা লয়ে গেছে। আমরা কিন্তু ঘুমাইছি 12টা ঘুমানোর পরে এরপর তো আমার ঘুমাইলেছি বৃষ্টি আইছে এই বৃষ্টির ফাঁকিতে ছোট্ট কাম করে লাইছে আর কি। জায়গাটার নাম কি? এটা উত্তরা উৎখোলা। বাড়ির মালিকের নাম? বাবুর নাম হচ্ছে মোবারক হোসেন আর আমার নাম জাহের হোসেন। 3টা গরু। কত হইব মূল্য? তো আনুমানিক 70-80 হাজার টাকা হইব। এই গরু দিয়ে কি আপনার সংসার তো প্লাস আমরা এই গরু 3টা দিয়ে মানুষের ফ্যামিলির দুধ পাইতো দুধ নিতে তারাও তো দুধ আর পাইতো না। মনে হয় আপনাদের এখানে চুরি আগে ওখানে মনে কোনো গ্যাং আছে চুরের গ্যাং দেখলাম না কিছুদিন আগে এখানে চুরি হয়েছে আমরা গ্রামের আরেকটা বাড়িতে আজকে আপনার বাড়িতে হইলো। এরকম চুরি কি তোমাদের এখানে গরু চুরি এরকম আরো হয়েছে নি? হ্যাঁ হয়েছে এই তো কিছুদিন আগে না হইলো ওই সামনের বাড়ির এর আগের সপ্তাহ হইলো তারা বাড়ির। মানে বাইপাস হওয়ার আগে এরকম হয়েছে না? বাইপাস হওয়ার আগে এমন হয়েছে না এখন রিসেন্টলি এমন হইতেছে। বাইপাসটা হওয়ার পরে এখানে কোনো টহলদারি কোনো কিছু আছে এরকম ব্যবস্থা? না পুলিশের টহলদারি কোনো ব্যবস্থা নাই এখানে। আপনার যদি পুলিশের টহলদারি থাকতো নিশ্চয়ই তো তাহলে আর চুরে সাহস পায় না, সাহস না পেলে তারা আইতে পারে না আর এই পরিবারে অসহায়ের সময় আর আসছে। এই বিষয়ে থানায় কোনো অভিযোগ করছেন? তো সকালে গিয়েছি করেছি। থানায় করেছেন? পুলিশ আইছে? পুলিশ এখন আইছে না। Shalburum omo haiki bishalgor thanak amsayo shikogrok nogo habmani patimongti sumo asai tongkha naimutharori shakawa koksel jabong bishalgor thare naimutharok horon mongsa petroling khlaya naimutharobroni khlaite kahamke shaktari khaige omo hai khokjamani patimuro asak ingla khamon hinai shaka kamini lukuro Jerok insurance khane bagai wanajak rang khatinane bagai lama manjagya angai tongo kahamke shawi manya boro thangnai tam khlainai sabro shengnai
poito thangi maya angai tongo sabno sungke kaham kok biti mano eba jora korei haba nogrogo thangla so khlainani borongni bagai beleno kaham kok tuma te kaham sep sap tongo nini ani jotni sampawono nogo tongtoi tuino haba nogorogo tongtoi tuino eba jefru srapsa jora mano jora kariwino insurance khlai mannai te rang khatimuni kok biti nawi mannai The New India Insurance Company Limited ni lamatei abo kaisa hapang bai koshiwin hajak insurance company oro joto malkhung eba car motorcycle sagduk eba health personal accident fire accident ungma rone insurance khlai manai asuk simia katal khlai juda juda scheme tabok tubjagai tongo The New India Insurance Company Limited ni lamatei aborong ungkha Kishan Vikas Patra monthly income scheme 5 years NSC 8 issues 1/2/3/5 year time deposit scheme obrona karibo tongo Department of Post India ni bekhaktei PLI Postal Life Insurance RPLI Rural Postal Life Insurance RD Money Deposit Scheme monthly interest scheme akorok Jerok tabukbo obuti hairok insurance eba rang khatimuro khlaimaya khon boroni bagai The New India Insurance Company Limited by Kerengai mano teba kaham ke sinane bagai kerengdi nikoma The New India Insurance Company Limited a Gov of India undertaking Nayantara Deborma agent code AG 00114965 Supari Bagan Krishnanagar Agartala West Tripura pin 799001 Kogdo number 8575102825-825-803-7592 email debormanayantara@gmail.com jeremni nangkungman insurance tabubo khlajaya khon tongkho borok dai dakti khlaiye onikumau kerengai mano tamni hanba bufro tamro patu thangke pusia langmani musa thiti korei hani bai jora tongseni bathani sakduni simi malkhong motorcycle akoroni insurance tai rang khatimuni samung phologoi thinangno kusung kwar khanyani waslai tongo borok The New India Insurance Company Limited by kerengai insurance tai rang khatimuni kok biti nawi mano Sini Ramnagar Vidhansabha Bodar Golchakar Khabza Durga Baripara Amsini Ward No 33 BJP ni Sini number Buto Katal BJP wa Hamnai Roni Shawang Bodamati Khapilaya Tumhalai Manuzakha Sini Nong Ramnagar Vidhansabha Bodar Golchakar Khabza Durga Baripara Amsini Ward No 33 BJP ni Sini number Buto Katal BJP wa Hamnai Roni Shawang Bodamati Khapilaya Tumhalai Jak Nglajak Patimuti Botola Police Pharibo Shimang Bulaibo Yafarzakha BJP ni Shawang Tanaroni Khaktai Yakshi Hapuni Jorawo Sini Ramnagar Vidhansabha MLA Tongmari Ratan Das Boba Shalborom Asogo Busawo Khayo Kalikapurni Amitabh Das Mongoi Yakshi Bodol Chajangnai Hastibo BJP Hapang Phaimani Ulono Yaksi Bodol Yakari BJP Bodol Phaimani Sini Ramnagar Vidhansabha Kalikapurni Amitabh Das Thane Talpuri Shikang BJP Bodol Haboi Amsini Loko Adong Hini Shini Mongriwoi Raida Sete Shamong Khai Tongo Hini Koksha Chamokti Saka BJP ni Shamong Tangnai Ro Omo hai borok BJP tongke amsai ni kabangma borok no BJP botor yakanai hini saka asuk simia thanai horku thugo Amitabh Das khoboi koboni rok mililai BJP haborok sabai sukruk pahinai koksija mukti saka BJP ni samong tanai ro তাও তা আসিও নাই আমি এখন সাধারণ কর্মকর্তা এই অফিসটা 2018-তে প্রতিমা আমাদের যে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সাংসদ খুব উদ্বোধন করে দিয়ে গেছে এখান থেকে আমাদের এই এলাকার যত পার্টির কাজকর্ম হয় এখান থেকে তদারকি করা হয় আজকে এই অফিসটা আক্রান্ত তাহলে ভাবুন এই এলাকার যে সাধারণ বাড়িঘর আছে সাধারণ যে জনগণ তাদের বাড়িটা কিন্তু কোনো সেফ নেই এটা বিজেপি পার্টি অফিস এটা যদি সুরক্ষিত না থাকতে পারে তো সাধারণ মানুষের বাড়িঘর কীভাবে সুরক্ষিত থাকবে এটা করেছে কালিকাপুরের কিছু উন্মাদ নেতা আছে নতুন নেতা নামগুলো আমি সবার ঠিকভাবে জানি না যদি হয় কিন্তু তারা ফায়দা লুটার জন্য
এই সামান্য 2-4 মাস হয়েছে বিজেপিতে যোগদান করেছে এবং অমিতাভ দাস যার নামটা আমি শুনছি, তিনি বিধানসভা নির্বাচনের সময় যেদিন আপনার এই ইলেকশন কাউন্টিং হয়েছিল, আমাদের এমএলএ যিনি ছিলেন রতন দাস, ওনার সাথে বসে উমাকান্ত স্কুলের মধ্যে তিনি ভোট কাউন্ট করেছেন। আজকে তিনি কে কত বড় নেতা হতে পারেন আপনি? কি করে উনি নেতা হয়ে গেলেন? আমার প্রশ্নটা এটাই, ওনাকে কে বিজেপিতে জায়গা দিয়েছে? আমার মুখ্যমন্ত্রীর কাছে করজোড়ে আবেদন, এই জিনিসটা একটু আপনারা দেখবেন। যদি এসব লোক পার্টিতে থাকে তাহলে আমরা যারা কর্মকর্তা, সাধারণ কর্মকর্তা, আমরা বিজেপি থেকে বেরিয়ে যাব। এসব লোকের বিজেপি দলে জায়গা হতে পারে না। সাতরামনগরের বিধায়ক আমি কি করছে জানি না, ওনার বাড়িতে আমার যাওয়া আসা নেই ততটা। উনি কিন্তু জানেন যে উনি বিজেপি দলের না, তারপর সে কি করে বিজেপিতে জায়গা পায়? আর সে এখন বর্ডার চক্করের সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী, সব কিছু ক্ষমতা উনার কাছে আমার যতটুকু মনে হয়। আমি মুখ্যমন্ত্রীর কাছে করজোড়ে আবেদন করব 24 ঘন্টার মধ্যে যাতে এই জিনিসটা আপনারা লক্ষ্য করেন। আর ওনাকে যদি পার্টি থেকে বরখাস্ত করা না হয় বিজেপি থেকে, আমরা সবাই বেরিয়ে যাব। আমরা এই এলাকায় 500 এলাকার নাম কি? যেটা জয় দুর্গাপাড়া, দক্ষিণ রামনগর জয় দুর্গাপাড়া, 16 নম্বর বুথ, সাতরামনগরের 16 নম্বর বুথ, এটা 33 নম্বর ওয়ার্ডে 17 আছে। আমরা সবাই 500-700 ফ্যামিলি আছি। আমরা এইসব উন্মাদের সাথে কাজ করতে পারবো না। আমরা বিধানসভা নির্বাচন বলুন, লোকসভা নির্বাচন বলুন, সব কিছুতে ছেলেগুলো শ্রম দিয়েছে। কিন্তু এই যে অমিতাভ উর্ফে ডন, এর নাম মনে হয় ডন, এই ডনদা, আমি ডনদা বলি ওনাকে সম্বোধন করছি, ডনদা বিজেপির একটা বিধানসভা হোক, কিন্তু লোকসভা নির্বাচন হোক, কোনো নির্বাচন ওনার এতটুকু কন্ট্রিবিউশন নেই। উনি সিপিএমের হয়ে কাজ করেছে। আর আজকে এই ডন এই এলাকা দিয়ে সন্ত্রাস করে বেড়াচ্ছে। পুরনো কার্যকর্তার তো কোনো দামই নেই। আমাদের মতো শিক্ষিত ছেলেরা যারা আছে তারা এখন বিজেপি পার্টিতে যেতে চায় না, একমাত্র এসব উন্মাদের কারণে। এই সমস্ত লোকগুলো পার্টিতে তাড়াতাড়ি এসব লোক যদি পার্টি থেকে অতি সত্বর বহিষ্কার না করে, আমরা রাস্তা অবরোধ করব। আর আমরা পরবর্তী সময়ে এই দল ত্যাগ করতে বাধ্য হব। Sini Ramnagar Bodar Gulchakor Durgapur BJP ni Samong Tanai Rok Khoboi Amsani Lukrok Nayo Dakti Amitabh Das no Bodoni Donani Tekrak Mazar Nani Omohai Khaya Hinke Amsani Lukrok Kotor Jobo Onkona Hinishaka Traffic Naimutani Kerong Rada Subani Rono Romani Bagai Kholawa Onkorka Dormonogo Traffic Tangbede Traffic Naimutani Kerong Rada Subani Rono Romani Bagai Kholawa Onkorka Dormonogo Traffic Tangbede Jero Aulini no parking suno Malkong Bike Rock Berawoi Yang Kuri Layo Ababai Lamawa Kologya Ngai Traffic Zambo Angmai Nogzago Haini Bagino Paithago Traffic Tangbede Omohai Rada Seti Mania Lukurok no Malkong Bike Romani Bagai Kholawa Onkolaika Asuk Simia Jero Rada Subayo Borishako Fanbo Naharzagai Tongo Shangrong Solo Dormonogori Office Tilawa Fungni Shimino Traffic Tangbedini Adong Rock Rutumongo Onkori Tabukshak Zora Khok Dok Shai Rang Fine Nahariman Kahini Shaka Dormonogor Traffic Tangbedini Officer in charge Pongkos Devnar ধর্মনগরের যে অফিস টিলার যে জায়গাটা আছে, আমরা দীর্ঘদিন যাবত দেখছি মানে ট্রাফিক যানজটে অতিষ্ঠ। আজকে দেখলাম আপনারা এখানে পরিদর্শনে নেমেছেন এবং বিভিন্ন জনকে ফাইনও কেটেছেন, সেই সম্বন্ধে একটু জানতে চাই। এই তো যারা আপনার রাস্তার মধ্যে বেআইনিভাবে পার্কিং করে রাখছে ওনাদের এগেনস্টে আমরা লফুল অ্যাকশন নিচ্ছি। আগরতলা থেকে আমাদের হেড অফিস থেকে জ্যামার এসছে, জ্যামার দিয়ে আমরা বাইকগুলিকে আটকে রাখছি। মালিক আসছেন, আইদার স্পট পেনাল্টি আর আপনার কেস আর আমরা সাবমিট করবো কোর্টের। আচ্ছা, এখন পর্যন্ত এখন অবধি আমরা ধরুন 10টা বাইককে এইভাবে আইডেন্টিফাই করেছি এবং টোটাল ফাইন মানি ধরুন প্রায় 6000 মতো এসছে। Shangrong Shala Kwai CDPU Dines Development Title by ICDS Project for Rajastria Poshan Ma
panda songjaka sangrangshalo khwai CDPO Dines Debarmani tuidung by ICDS project for Rastriya Poshon Ma Panda khlaijaka aro narwa ingi manjaka Tulashikor RD block ni BIC chairman Pradip Kumar Debarma te khwai CDPO Dines Debarma te SB Horidan Sarkar Pandawo Anganwadi ni rungfungnai rongno nangkukmani kok sabik khnarika khwai CDPO Dines Debarma boschaka Tulashikor RD block jotoni shalai judake shepsap rijama by tabok joto Anganwadi fungnai rongno cherai buma te cherai rongno biam khlaina langnai te biam khlaikake sago bemorok romoi mangla khini koksaka oro tini chini Tulashikor ICDS project ni uddoge ebong khwai district inspector social welfare social education uddoge जों अजागाव 4th राष्ट्रीय पोषण मास 2021 नि একটা project level program थाइका थाइ दङ आबो प्रत्येक बोसोरावनो जों सेप्टेम्बर मासाव पालन खालामो दाख्लैबो आबो 4 बार 7 दङ तो आबो प्रथम जों project level खाइयो एरपरे सेंटर लेवल बरो विभिन्न अंगनवाड़ी केंद्रआव आबो बरो आपनि बिसिङाव बुसकाङाव बबहाय जे प्रजेक्ट लेभेलनि बिसिंथि गाहाम एप्लिकेशनाय ताम ताम न एप्लिकेशनाय दं आरो मेनलि नाथाय पोषण जेहेतु आबो पुष्टि जातीय खाद्यनि बरो विशेष कइरा दायित्व नाजानाय काम खाइजानाय पुष्टि माने न तो आजागाव माने पोसाकनि हाम नानि माने काम विशेष कइरा विभिन्न अंगनवाड़ी केंद्रआव सब्जी बागान फल बागान प्लांटेशन आबर दङ प्लास जुग ब्याम दङ एरपर आयुष नि जे माने बेपार आबरखौ आलोचना खालामनाय এবং बरफनो सचेतन खालामनाय विशेष कइरा बुमाराम प्रेगनेंट मादार एबं नार्सिं मादार दंनो सचेतन खालामनाय एलाकानि बरफनो सचेतन खालामनाय विभिन्न अंगनवाड़ी केंद्रआव एकदम ग्रासरुट लेभेल दाबोनि ट्रेनिं हिसाबै दंनो प्रत्येकटी अंगनवाड़ी केंद्रआव ट्रेनिं हाइके बुझबका এবং आबोनि जे दिवस पालन खाइका अब जत अंगनवाड़ी सेंटर दा अबहायके प्रत्येकटी अंगनवाड़ी केंद्र दाय अब এটা सेंट्रल स्कीम नि अब केंद्र सरकारनि একটা स्कीम आ स्कीम 2018 नि सिगां आरम्भ तो এখন दाबो चलिन दं এবং अब একটা टारगेट दं 2022 नि मध्य खाइजानाय যত বিমাননো পুষ্টিকর খাদ্য চারিজাनाय আপনি হিসেবে যিনি অরণ্য মুখ্যমন্ত্রী অনেক যে মুখ্যমন্ত্রী পুষ্টি উপহার মানে প্রেগনেন্ট মাদার যেটা রাংনি মাধ্যমে 2000 টাকা খাইজাनाय 4 পিস দিব আবগত হাজার पुष्टि गाबोन बिसिङाव ताइसे पाइथाखौ पक्सुम जों बाक्सा गोबांमा अंगनवाड़ी सेन्टाराव चिनि कक्तुमानि बिसिंथि फाइमानि बंना जायगा दैनि सुबिदा गैया आब्राम ना रब बुसक तारातारि आबनि एप्लिकेशना आपि दङ अनेकटा सेन्टाराव आपि दङ प्रब्लेम दङ दैनि प्रब्लेम दङ एरपरे सैनिटेशन प्रब्लेम दङ अब एक्चुअली जोंनाबो ब्लक लेभेल सालायका जेहेतु तुलासिगर ब्लक একটা एक्सपिरियेशन ब्लक आबाद बाजार हाजानाय DWS आबो खाइनाय ना किछु क्षेत्र जोंनि डेभेलपमेन्टनि हयतो माने कम संख्याटा ना अर्थ जेहेतु कम आबाद बाजार जों कम संख्याव जोंबो खाइका एबं बाकी जे जागाव प्रब्लेम दंमोन आबोतनो DWS दफ्तर आबो खाइजानाय दानिफ्राय खाइजानाय दाबो विभिन्न जागाव कानेक्शन दङ दैनि कानेक्शन যে কামজিগম মঙ্গল দুজন মাধ্যমে তো পারাও আবো পাই দङ ओमफ्राय आजागाव যদি अंगनवाड़ी सेन्टार दङ आबो कानेक्शन गायो पाइपलाइन माध्यमे
अब मोटामुटी अन्तत 40% पाइगोन तै 60% जों बाकी दङ अब दा आस्ते आस्ते खालामनानै जलखौ आं বিশেষকৈ আন তিনি কয়লাম তিনি কেটাল প্রায় 10-12 জন ওয়ার্কার এখানে কেটাল ভাবে নরকতাল কেটাল কেটালনি সেক্টরনি সুপারভাইজার নরকহামকে শুনি সামুখাইনা জঙ্গল কারণ নরক ভাস রুইয়ার থানানো কারণ মাস শুনাই এখানে আমার ডিসিংও তিনি এই যে প্রোগ্রামে ডিসিং দিন কাইসা তেকাসা সাগর লাগো যেটা পূর্ব তকসাই এডিসি প্লেস তোর তোমার পূর্ব এডিসি তকসাই kita bahasa kacau, tahu ni bagaimana kau dah? Kita bahasa Noida Center mana? Purwokerto ke Noida Center. Noida Center. Ikan Noida tiga. Ikan kamu dah sampai sini atau ni? Long ni Purwokerto se village tahu kaisa chief minister ni model village ugai thaga. 5 বছর ni project. Ikan 5 বছর project ko প্রায় 6 কোটি টাকা রাং দেওয়া টাকা গভর্নমেন্ট पहला सिटी ब्लॉक की माइंडर में संस्कृति ब्लॉक के जो लाइन डेवलपमेंट होगी जब उन्होंने नॉर्मली आईसीएस प्रोजेक्ट सिटी लाइन डेवलपमेंट करता को फिशरी करता को एआरडी करता को डीडब्ल्यूएस करता को पीडब्ल्यूडी करता को एकमात्र इलेक्ट्रिक जेटा को कॉर्पोरेशन माइंड में तोमनी आवश्यक बा इका ऑब्वियसली नॉर्मली आईसीएस प्रोजेक्ट मानता था इके ताको चिनी सुपरवाइजर और दिनोमिटी को এখানে আমি যেটা নয়টা সেন্টার বিসিং বিভিন্ন রকম মডেল মানে এখন নাই অগ্রগতি সেন্টার মানে নাই ধরুন চৌরানি নাই একে কারণ ধরুন যে সেক্টর সুপারভাইজার সাথে তাড়াতাড়ি প্রজেক্ট গাইড দিতাম তাহলে বা স্কুল এমন ভাবে মডেল নাই যেটা স্কুল নাই ও স্কুল ইগানো লামা পেপার ব্লক লামা আবার সাধারণ পিস লামায়া এই ছড়ি দিয়া পেপার ব্লক ও টাউন নহলে মিলি লামা এই আমার ফাইনাল 100-150 কিলোমিটার ডিস্ট্রিক্ট এটা আপনারা সিডিও সাফ অনেক যেটা গার্ডেন প্লান্টেশন স্কুল নিগার কোন বা কুমবাগান বা একটা ফলটক লাগানি আবার বাগান চাই একটা প্রজেক্ট নয় খুবই জিনিস বর্ণাজার সাথে স্যার চিনি মন্দির প্রজেক্ট মডেল প্লেস দিমা রাঙ্গ সং ইউজ খাইনা চিনি অবলম্বন সেখানে জমাই খাইনা আবার বিষয় এটা অবশ্যই তাও শুধু পূর্বতর সাইয়া ইয়া প্রত্যেকটি স্কলারশিপ ব্লক এরিয়া যেটা কমিউনিটি টেস্ট যেটা অঙ্গনওয়াড়ি ওয়ার্কার বা স্কুল কমিউনিটি সিংহ বিশেষ করে তাবু বর্তমান সরকার জব থেকে জুরিকা তুই মানা নাই তুই টাকা মান নাই এটা তাবু কাঙ্খা সিনি টাইট আর টাইট হলে আর রান ভাইও এটা টাইট কাঙ্খা যেটা তুই নিবাগয় এটা তাবু নর প্রপোজাল মারি নাই যা জানি সেন্টার যদি তুই করে খায় নর তিনি সুপারভাইজার সাথে যার কথা চিফ সেন্টার তুই করে তুই তাহার মুগিয়া এটা আপন বিসিং অনেক ক্ষেত্রে লোকা হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ ও গ্রুপ আঙ্গক একে প অগ্রগতি সেন্টার কা মুসামুগাই কম প্লেয়ার কম সারি করে আঙ্গয় লোক কয়েকদিন আগে বিভিন্ন একটা প্রোগ্রাম লোকা আশ্রম বাড়ি পরাগেশ্বরা বনবাজার এমন একটা প্রোগ্রাম নাই তো চিনি শিডিউল সাহ হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ দিয়ে আঙ্গারাই থাকতো बाकी आपको टेस्ट ब्लेज कैसे दिया अब नंदरनाल कैसे करूंगा व्हाट्सएप ग्रुप तावरम दी इजे कुसमन ने बोर्ड जे प्रॉपर्टी सेंटर और 3 स्टार मिसिंग पाइले ना है एके আর তিনটা আইটেম জিনিস দিছা সাইট লাগা আপন নিশ্চয় 3 স্টার মিসিং প্রতিটি অগ্রগতি সেন্টারে WhatsApp গ্রুপ মানু নাই আপন সেশনিয়া যত নাই নাই একে আপনি তাঙ্গ WhatsApp গ্রুপ লাইবা So, communication, যোগাযোগ এমনকি আপন বিসিং অনেক প্রবলেম তো আমন নমিছে এটা বিশেষ করে কয়লাম সুগস দল ফাসিং শিডিউল সা ভাঙকে বুঝি করা যদিও ভাঙকে বুঝিয়া যায় জানজালে সেক্টর Ini kau berapa waktu langsung tu, ini kau berapa waktu melayan lebih kecil, orang tu sangat